हेलो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग जय जगन्नाथ एबेर टाइम से 6टा पाखापाखि होती आउे टिफिन रेडी कर भेंडी आलू भजा कर मैंने समस्ते बहुत रिक्वेस्ट कर दीदी ब्लॉग आसुनी जानी थे मुझे मदर हो गली मदर मानकर केते सारा काम थाए घर काम करवा पुणी बेबी की संभाला तो ता भीतर ब्लॉग बनवाई समय भी होनी आउ एडिट करने भी अलग टाइम दरकार तो से ब्लॉग आसपारनी बट मुझे ट्राए करुँची ब्लॉग आने डेली तो नुह बट मु ट्राए करुँची ब्लॉग आने बट हो पारुनी एबे बेबी टी शोची से मु भाविली आज बनईदेवी ब्लॉग आज मो बेबी की 1 मंथ हो जाऊँगी तो से खुशी मुझे ब्लॉगटा आज बनई सी जब इन फ्यूचर देखो जे 1 मंथ हेले मु कौन करूली तो सी ब्लॉगटा देखी कि जापर मु 1 मंथ केबे हेइतिली कौन कर बाबा डाली तार बाहर लानी माप बसले बाबा आमर कर डाली 8:30 मुह आज पुअर जन्मदिन गोटे मस होगा गोटे मस होगा फेब्रुआरी 28 काली भी पुष्पा बसे फेब्रुआरी 28 टिफिन सब हो सारापर मोर बसिकी सांग होगी खाईदेव कहीं आउे मत समय हुए आउ सी गला बेले मुझे बसिकी खाईदिए तापर बेबी की पुणी तेल मालिश हुए सी कांदे धरिया पड़े फिड करा पड़े से तो सी जिते ऑफिस बाहर सी खाऊे तो मुझे भी खाईदिए ये देखो मोर खाइबार पूरा कटकणा अच्छी मु रुटी संतुला खाऊँ आ से पखाला तो खाऊँ मु तो भात माने पखाल ए खाऊनी कहीं बेबी की हो काले ठंडा से बाबा जेजे अब कोई परिबने कान कोई दे बुत बेसी में काले अच्छा बेसी नहीं मु सफा करके थकिले दे टाइम लो अने ए आखिर पड़ी को काली बेली तो आलू मु सीधा कर दूंगा आखिर कोन थबा सीधे मुझे टिफिन पैक कर दूची टिफिन पैक हो नाला टिफिन पैक करके बैग रे भी पूरी दूची सी ए बाहरी जी से बाहरी जाती से 8:10-15 पाखापाखि तो आमको सकाल उठी ही से टाइम भितर 2 घंटा भितर जहाँ टिफिन पैक करार थाए बाबा अच्छा से बाबा टी बेबी धर दिखती तापर आम सासू बो मिसिकी सका टिफिन आउ जहाँ कम थाए सब सारी दो बाबा जेपर्यंत अच्छा सी ही पुओ को धरती बाबा गलापर टे हईराण होगा पड़ो कि बाबा जेपर्यंत अच्छा बाबा ही पुओ को धर दिखती तापर आम सका सब कम सारी दिउ आउ से 8:10 बेलू बाहर की पलांती तापर आउ किसी कम न था से गलापर मु गाधेबा को जाए ये देखो बाबा पुओ को धरिकी खरारे बस कलिया खरा छोट छुआ बहुत ही भल बोन स्ट्रंग कर स्किन डेभलप कर तो से कि बेबी ये तेल मालिश होची तेल मालिश मुझे सब कही मरा नड़िया तेल करुँची फास्ट आम सोरिष तेल यूज करूँ बट एबे पूरा मरा नड़िया तेल ही यूज होची बेबी रो स्किन रे तेल मालिश करने मामा ये सबुदिन सकाଳେ थे संध्या थे 2 टाइम तेल मालिश हुए पुओ को जय जगन्नाथ आतरे 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 जय जो हाथ जय जगन्नाथ चलो जीवा ये खरा बेले खाई पीकी शोई पड़ी टी आउ पुओ थिला सान मामा सेपटे तो सी आणिकी देगले कहले खांदिला बोलिकी भोक लगे तो ये खुआई सारापर सी शोई पड़ी बहुत स्लो रे मत शुआइबा पड़ो जमी सी आउ न उठू देखो पुओ को मुझे केते स्लो रे शुआऊँगी जमीती कि सी जापर मुझे तले रखिली आउ सी एपेटू पूरा कोलखिया हो गलानी जे सी कोलू तलू को रखिला माने से उठी जाऊँगी भुसकिना आउे कांदिया स्टार्ट तो मु बहुत स्लो रे तले शुआऊँगी एटा ता बेड एरिका भी पारी देछि भलसे
ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଶୁଆଇବେ, ଡାକି ଡାକିକି ଶୁଆଇବେ, ନାଇଁ ତ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଶୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଛେପ ବି ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏମିତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲଉଥାଏ ତାକି ତା ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ତା ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ସେ ଚମକି ଉଠୁଛି ପୁରା। ତାକୁ ମୁଁ ଛେପ ପକାଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ତ ତା ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ତ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍କୁ ଭଲସେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଲି ଯାଉ ବେବି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇବି। ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମାଆ ମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ବେବି ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମଦର ସର୍ଲିକ୍ସ ପିଉଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େନି, ଆଉ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼େ ହିଁ ମୁଁ ସେବେ ପିଏ, ସବୁଦିନ ପିଏନି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ମଦର ସର୍ଲିକ୍ସ ମିଶାଇକି ଏଇଠି ପିଉଛି। ପରେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବାନ୍ଧୁଛି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ଆର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବେବିର କପଡ଼ା ବି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ 1 ମନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇପର୍ ୟୁଜ୍ କରଉନି, କପଡ଼ା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସିଏ ରାତିରେ ହେଉ ଦିନରେ ହେଉ କପଡ଼ା ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରେ, ଡାଇପର୍ ୟୁଜ୍ କରେନି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କପଡ଼ାକୁ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏ କପଡ଼ା ତାର ସବୁ ଗରମ ପାଣି ଡେଟଲ୍ ଆଉ ସର୍ଫରେ ଧୁଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଖରାରେ ଶୁଖା ହେଉଛି, ତାପରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖା ହେଉଛି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା। ଏବେ 12ଟା 25 ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ବେବି ବି ଶୋଇଲାଣି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ତା ସାଙ୍ଗରେ। 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମଶା ହେଉଛନ୍ତି। ମାମା ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଅ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲା ବୋଲିକି ଅବିକା ବାହାରେ ଆଣି ଶୁଆଇଛି। କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନଉଛି। ଖାଲି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଅନଉଛି। ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡି ପଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ବୁଲା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଦିଆ ହେଇଛି ତା ବେକ ତଳେ, ତଥାପି ଇଆଡ଼ୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ। ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ହାତ ବଢ଼ଉଛି। ବଡ଼ ଜେଜେମା ଆସିଲେ। ଶୋଇନି ନା କଣ? ନାଇଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ଖେଳୁଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖେଳିବ ଭଲ। ଧର ନା ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବେବିର ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମାମାଙ୍କୁ, ମାମା ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ମୁଁ କେବେ ବି କରିନଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଜି ବେବିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାଲିସ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାମା ଏଇଠି ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବେବିର ସବୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ଏଇ ଡାଲାରେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାମା। ତାର ପାଉଡ଼ର, ତାର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଈ ପେଟର ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ବେବିର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏବେ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନଟା, ଏଇଟା ଗାଈ ପେଟରଟା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇ 3-4 ଦିନ ହେଲା ହିଁ ଗାଈ ପେଟରଟା ବେବିକି ଦିଆହେଉଛି ତା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି। ତ ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ମାମା ସ୍ପୁନ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲି ମାପିକି, ତାକି ଭଲସେ ତାକୁ ଦେଇ ହେବ ସ୍ପୁନ୍ରେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଈ ପେଟରଟା ଦେବା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଉଛି। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡ଼ିସିନଟା ମୁଁ ଏଠି ମାପିକି ସେମିତି ସ୍ପୁନ୍ରେ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ହିଁ ମୋତେ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ମାନେ ବେବିକି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଡେଲି ରାତିରେ ଦେବା ପାଇଁକି, ଆଉ ସକାଳେ ଦେବା ପାଇଁ 2 ଥର ହିଁ ଏଇଟା ଖାଏ। ମିଠା ଲାଗିବ।
मामा भजा तो से नहीं रुटी खाली होला कोन आइस खाइबे कोन करबे नॉनवेज आ तुम कौन कल रोषे होता लाइन पलैला जाऊँगी मु आईस कतिक आसिया भी मना कहीं मु आईस खाऊनी से आईस कति आसला मना मत काले बासना मोर इच्छा हम खाया आईस मु खाऊनी ये बहुत दिन हो गला बाबा रोषे कर जाऊँ मामा खाइबी तुमको भी खाइया मना तो टेस्ट कर 4टा आलू कहीं पकईल वर्षा उठेला केते जोर ओहो कि सुंदर पवन दौची अबिका पु को देखिया अन चिकेन देखुना अन की आखि मोट मोट कर पूरा शोनी से आखि के अटने मिंजी मिंजी कर हसुची अनिला अनिला बाबा अनिला हाथ दीटा ऊपर को टेक देची पूरा हाथ दीटा ऊपर को टेक देची सेंड उठिबो सोयो जगन्नाथ हाथ टेक देची पूरा ते नितेरे सोई तब खाली टिके डाकी डाकी चेक कर दिए एक पर जे नहीं नले से ओदारे सोई तब कौन ठंडा धरद देखो के स्टाइल मारिकी आखिरे हाथ पकईकि शोई बापा आसु तक देखेबे भल से देखिब से एक करछि कि नहीं बापा देखुची छुआ एक करछि कि नहीं हाथ मारिकी देख कल तुम छुट्टी मैंने राति सारा आज नाइट ड्यूटी कर सबुदिन नाइट ड्यूटी कर तुम कर